Okay guys, Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Baby Zolbers. So hari ni saya nak mereview botol combo Kamen Rider build, iaitu light dengan octopus. Okay, kalau korang nak tengok macam mana, let's go, kita review. Okay, sebelum saya memulakan review saya pada kali ini, kepada korang yang baru saja hadir dalam channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya korang semua takkan terlepas video terbaru saya setiap kali saya upload. Tanpa melengahkan masa, jom kita review, let's go. Okay, sebelum tu kita on dulu. Okay. Okay, dan last kita dengan new finisher. Okay guys, so saya rasa itu saja video review saya pada kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum guys. Peace.